je model kakav smo imali u Ukrajini. Mi smo na Majdanu istu situaciju imali i tamo su u nekom trenutku kada su bili prosvjedi, su u jednom trenutku doveli kvazi studente i kvazi ljude koji ne žele prosvjede i želeli su da naprave nemire. I tamo su, kada su bile najmasovnije demonstracije, nisu koristili taj vazdušni top koji treba izazove haos u Beogradu, koristili su snajpere. Nakon što je u rušavanju nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u studenom prošle godine, to je novembar, za one koji nas gledaju u Srbiji, poginulo 16 osoba, nažalost jedna osoba podlegla u međuvremenu. U Srbiji su počeli studentski prosvjedi, o čemu smo već do sad govorili u najgledanijoj epizodi Špice s Macanom, s Nenadom Čankom i Anon Lalić-Hegediš. Veliki interes bio s obje strane granice, iako tada u to vrijeme baš Hrvatska nije bila zainteresirana previše za sve što se tamo događalo kod vas u Srbiji. Danas su moji gosti putem Zooma srpski opozicijski političari Aleksandra Jerkov i Goran Ješić. Dobrodošli. Pa idemo malo moramo objasniti zbog hrvatske publike što se dogodilo. Znači, prosvjedi ili protesti, kako vi kažete, su kulminirali velikim protestom 15. ožujka, 15. marta u Beogradu, na kojem se bez većih incidenata okupilo preko 300.000 ljudi, čime su prerasli u najveći studentski pokret u Europi od 1968. godine. Sve je dodatno eskaliralo ovog tjedna kad je u Nišu nožem napadnuta dekanica Filozofskog fakulteta Natalija Jovanović. Komentirat ćemo koja su moguća rješenja, sadašnje situacije, u kojoj poziciji se trenutno nalazi predsjednik Aleksandar Vučić, kako Europa vidi studentski pokret u Srbiji, po čemu je sličan, na koje načine se razlikuje od drugih prosvjeda koji se šire Europom i koja je alternativa, ako postoji uopće alternativa, SNS-u. Ovi prosvjedi su masovniji čak i od onih protiv Slobodana Miloševića, Gordane. Kakva je trenutačno Vučićeva pozicija ako ima narod protiv sebe? Goran, jel tako? Ja sam bio, oprosti, jer ovdje mi piše Gordana, ja više znam da si Goran, ne? Da, kakva je situacija danas? Situacija je takva da jesu najveći protesti u istoriji i ti protesti su veći od onih 96. i 2000. gde smo i Nana i ja učestvovali tada i potpuno su drugačiji. Tada smo tražili priznavanje izbornih rezultata koji su pokradeni od strane Slobodana Miloševića. Ovo je nešto drugo. Mi u ovom slučaju nismo imali izbore. Ovo je kulminacija desetogodišnje korupcije koja je enormna i ovde se traže promjena društvenog sistema. I ovi protesti su više slični onima u 68. godini nego prosvjedima u kojima smo učestvovali svi mi u proteklih nekoliko desetina godina. Tako da oni su dosta komplikovaniji za ispunjavanje njihovih zahteva, ali su potpuno masovni i potpuno su drugačiji od onih iz 2000. i 96. godine. Kad kažeš zadnjih 10 godina, ipak misliš na zadnjih 13 ili 14 godina? Pa prva vlada je bila Ivice Dačića, gde je Aleksandar Vučić bio samo potpredsjednik, a ta korupcija počinje negde godinu dana posle onog trenutka kada on postaje predsjednik vlade, pa se onda ta vlast migrira sa mesta predsjednika vlade na mesto predsjednika Republike i ona je flagrantna, ona je nemoguća i ti nivoji korupcije, bahatosti, involviranosti kriminala, narkokartela u srpsku politiku i vlast su prevazišli svaku meru. Tako da je ovo bio samo kap na čaši, je Novi Sad bio i eksplodirao je. Negde je bilo i pošteno. U Novom Sadu je sve počelo oko rušenja Jugoslavije sa onom jogurt revolucijom i sada se izgleda završava sve u Novom Sadu. Pa oboje mi dolazite, znači, iz Vojvodine i tu ste negdje oko Novog Sada, sretali smo se s ove prethodne godine. A Aleksandra, daj nam reci što se to dogodilo ili nije dogodilo u Beogradu. Mislim, dajte za ove hrvatske gledatelje, recite što se dogodilo. Arhiva javnih skupova kaže da je 15. marta, 15. ožujka bilo između 275 i 325 tisuća ljudi u Beogradu, a i sad se dogodio ovaj incident u Nišu. Dakle, što se dogodilo sada s tom kulminacijom protesta? Što je bilo 15.3. u Beogradu? Pa dakle, dogodilo se to ne samo u Beogradu, ali to si ispravno rekao, to jeste zaista bila kulminacija da od početka ovih protesta Vučić i njegov režim, ali
i on lično generišu jednu strašnu agresiju i prema studentima i prema građanima koji protestuju i na sve načine je Vučić i tog dana, ali i sve dane pre toga pokušavao da izazove neku vrstu sukoba, nasilja, krvoprolića, pretpostavljam sa nekakvom namerom da se opet on pojavi kao nekakav pomirujući faktor, garant stabilnosti, kako već navikao je da ljudima da se i posebno Evropi prodaje. Tako da je ono što se prvo kada su protesti počeli desilo, kada su te blokade počele, sad gledaoci to ne znaju, ali i Goran i ja smo pre početka ove emisije zapravo u saobraćaju bili zaustavljeni zato što se širom Srbije i dan danas svakoga dana u 11:52 građani se masovno zastaju tamo gde su se zatekli, blokiraju raskrsnice, blokiraju ulice i 16-minutnom tišinom odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice. Prva Vučićeva reakcija je bila da on je praktično dao dozvolu svojim pristalicama da gaze građane koji stoje na blokadama i studente. On je rekao da svako ko bi njih pregazio zapravo ne krši zakon, da zakon krše oni koji blokiraju saobraćaj, maltretiraju ljude i tako dalje. Ispočetka je ta njegova retorika prema studentima bila vrlo agresivna. Posle nekoliko vrlo dramatičnih incidenata gde su ga neki njegovi sledbenici bukvalno poslušali i zaista pregazili nekoliko studentkinja, on je pomalo promenio tu retoriku, naročito nakon incidenta kada je u Novom Sadu, kada su batinaši izašli direktno iz prostorija Srpske napredne stranke i jednoj studentkinji polomili vilicu, koliko su je tukli. I to je bio moment kada je zapravo i premijer podneo ostavku i gradonačelnik je tada podneo ostavku i tada je negde Vučić pokušao da promeni retoriku, pa je na onom svom mitingu u Sremskoj Mitrovici, i obojica ste povukli paralelu sa 68. a istoričari kažu da je upravo i Tito to pokušao 68. Zapravo na neki način da kaže i da su studenti u pravu, da oni i nisu protiv Srpske napredne stranke i njega, nego oni prosto žele da ta stranka bude bolja, da su lokalni funkcioneri korumpirani, da su oni ti protiv kojih se studenti bore. Međutim, kada ni to nije prošlo, jer studenti su zaista pokazali tokom celog ovog dugog perioda u kom protestu od 1. novembra jednu izuzetnu mudrost, onda je pokušao da napravi te svoje studente, popularne ćacije. Sada vaši gledaoci to ne znaju, ali svako ko gleda iz Srbije će znati na šta mislimo kada kažemo ćaci. On je naime organizovao jedan kamp, neko šatorsko naselje ispred predsjedništva, gde se organizovano i naravno za dnevnice dovode ljudi koji glume studente, neki verovatno i jesu pravi studenti, i na sve načine pokušavate da je napravi, postoje studenti i postoje njegovo studenti, postoje roditelji koji su insistirali da deca idu u školu, pa naravno živimo svi u gradovima u kojima se vrlo brzo sve sazna, pa je opšte poznata činjenica da su ti roditelji koji su insistirali da škole počnu da rade zapravo zaposleni u javnim preduzećima koji su išli to da rade po stranačkoj liniji, tako da i taj 15. mart je bio idealna prilika za Vučića da izazove nemire. On je i najavio da će to biti dan kada će država odsvirati kraj. Tokom odavanja pošte poginulima došlo je do upotrebe tog nekakvog oružja, to je jasno svakome ko je pogledao taj snimak. Najpre je režim tvrdio da oni ni ne posjeduju nikakav zvučni top, nakon toga da ga posjeduju, ali da nije ni raspakovan. Posle toga kad se videlo na fotografijama da je raspakovan, da postoji, da ga je država nabavila protivzakonito, budući da to u Srbiji nije legalno
oružje, onda da i oni ne znaju kako da ga koriste i tako dalje, tako da je nekoliko laži u kojima je režim uhvaćen. Ja verujem da odgovorim na inicijalno tvoje pitanje, njemu u interesu bilo 15. marta da dođe do nekakvih nemira, da dođe do sukoba, ali čini mi se da su organizatori vrlo pametno, vrlo mudro uspeli to da izbegnu. Ali ono jedna stvar koja, evo, izaberite hoće Goran ili ti, ko će od vas odgovoriti, ali ono što moramo isto znati, mislim, mi nismo tako nešto doživjeli, pa je treba objasniti, Beograd je de facto bio blokiran da ljudi ne mogu doći u Beograd. Nije bilo autobusa, nije bilo vlak, voz nije vozio iz Novog Sada za Beograd. Ono sve što normalno radi, danima prije nije radilo i svejedno je se skupilo skoro 300.000 ljudi. Znači, u svim tim blokadama usprkos nisu autobusi vozili za Beograd. Evo, Aleksandar, ti možeš nastaviti, pa no? Da, sav prevoz je bio otkazan, ljudi, ono što Vučić ne može da shvati je da je želja i snaga ljudi koji su želeli da dođu, koji su bili motivisani da dođu tolika da ih ništa ne bi sprečilo da dođe. I on ne može da se pomjeri sa tim da ljudi zaista samoinicijativno, o svom trošku, trošeći svoje i vreme i sredstva i resurse i novce, ako hoćete, dolaze na te proteste. I ako treba pješke. Ako treba i pješke. Vi ste studenta upravo koji su peške krenuli. Danas su iz Novog Sada, jutros je krenulo 80 biciklista za Strasbourg. Dakle, to su ljudi koje neće sprečiti to što je on ukinuo voz, što je ukinuo autobus. To nisu mitinzi za razliku od njegovih na koje se dolazi organizovano, za dnevnice, pod pretnjom otkazima, ucenama, obećanjima za zaposlenje. Ovo su protesti na koje ljudi dolaze samoinicijativno, na koje dolaze svojevoljno i na koje dolaze sa jakom željom da se zaista sistem promeni. Neće ih sprečiti jedna stvar važna koju nismo rekli, vjerojatno je neprimereno Goran sam o sebi da priča, ali ta represija policije koja je od samog početka protesta, posebno u Novom Sadu, bila prisutna, je nešto što zaista skoro nismo videli. I to je pokazatelj koliko nama institucije ne rade. Goran je jedan od ljudi koji su na tom prvom protestu u Novom Sadu privedeni. Mi smo imali prilike tada da vidimo kako se odluke sudova menjaju preko noći, kako se pritvori koji su ukinuti obnavljaju po nečijem pozivu, očigledno. I mi i dan danas, evo u Novom Sadu, imamo 11 mladih ljudi koji su u pritvoru, optuženi za nekakav kovanje zavere za sprovođenje državnog udara. Optužbe protiv njih su emitovane na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama i svim televizijama koje podržavaju Vučića. Imamo jedan ilegalno snimljen razgovor među grupom mladih ljudi koji niti je kakvo planiranje, niti bilo šta. To su ljudi koji su u pritvoru i nema institucija da ih zaštite. I zato je logično da je jedan od tih prvih i osnovnih zahteva studenta upravo to da instituciju počne da rade svoj posao. A Gorane, koliko si ti puta bio u Čorkani do sad? 4. Koliko dana ukupno? 25-6. I ko će ti to platiti? Zašto ste držali? Po kojoj osnovi? Pa za to najduže držanje je napad na službeno lice, ometanje službenog lica i nanošenje telesnih povreda. To je ono čuveni onaj snimak što se pojavio na televiziji. I platit će sve, moraju platiti. U stvari mi ćemo platiti od para poreskih obveznika. Tako to uvek ide. Tako je bilo i posle 2000. godine. Ali hoću samo da se dovežemo ovde na Nanu. Ta priča oko tog Čačilenda i Čacilenda već i to su stvari, ovde se tačno vidi matrica koja je vrlo važna ne samo za Srbiju, mnogo je važnija za Hrvatsku, mnogo je važnija za Europsku uniju. Mi u jednom trenutku početka procesa imamo pokušaj državne bezbednosti srbijanske da pokuša da rasturi demonstracije, imajući na umu da je jedan Vulin vodio tu organizaciju i da ta organizacija više ne postoji. U jednom trenutku se uključuje FSB, ruska tajna obaveštajna služba, koja ima instrumente ovde u Srbiji, pre svega ima najveću naftnu kompaniju koju drži u većinskom vlasništvu, ima taj diplomatski kor koji se meša u unutrašnje političke stvari Srbije i ima taj neki čudan centar u Nišu. I taj Čacilen koji je napravljen u Pionirskom parku, ispred predsjedništva i Skupštine grada
Beograda je model kakav smo imali u Ukrajini. Mi smo na Majdanu istu situaciju imali i tamo su u nekom trenutku kada su bili prosvjedi, su u jednom trenutku doveli kvazi studente i kvazi ljude koji ne žele prosvjede i želeli su da naprave nemire. I tamo su, kada su bile najmasovnije demonstracije, nisu koristili taj vazdušni top koji treba izazove haos u Beogradu, koristili su snajpere. Ali to je ipak Ukrajina nije toliko Evropa koliko je Srbija, ali model i matrica su potpuno jasni. Tako da ovo što on sada radi danas je politika i tačno možete da pratite. Ja sam skoro za mog prijatelja koji je dugo sa mnom prijatelj još iz Otpora, izanalizirao sam mu neke Twitter naloge, neke društvene mreže tih ljudi koji su jedanput okrenuli priču i guraju sad tu prorusku priču. Vi niste imali recimo u Novom Sadu nikada tu zastavu koja je simbol SNS-a, to je ona kosovska zastava i neka poruka koju nose... Nema predaje. Nema predaje, mafijaši i kriminalci, Vučićev sin, na primer. Vi niste imali proruske zastave, niste imali one svetosavske zastave, neke proruske paralelne vojne formacije. To se pojavilo u Beogradu tek od Slavije u Beogradu i tada pokušavaju da se preuzmu studentske organizacije kroz te komplikovane procedure odlučivanja i plenume. Tako bi nemamo ovde samo igru između Vučića i srpske građanske klase i studenta i opozicije, mi ovde imamo jednu globalnu igru. Nažalost, opet smo mi negde involvirani u Evropi da pokušamo da razrešimo to globalno pitanje. I ako me pitate da li je on gotov, on je apsolutno gotov, pitanje je trenutka egzekucije. Samo je pitanje kako ćemo se obračunati sa ovim ruskim elementima koji su antievropski. I to je dobro, to je jedno pitanje koje hoću generalno pitati, taj proevropski stav, proruski stav i ostalo, ali samo da završimo ovu cijelu priču, da pitam samo u stranu medija, koliko se to uopće prenosi do ostatka ljudi u Srbiji, on kontrolira većinu medija, je li se uspjela ova atmosfera iz Beograda ili što prenijeti uopće do ljudi, da li je nekakva ta blokada javnog servisa, RTS-a i drugih medija koje on kontrolira, da li se to uspjelo nekako zaobići? Da li misliš da mislite da ljudi u Srbiji znaju što se stvarno događa? Ja i ti smo pričali o nekom Space-u predno mesec dana i ti si imao dobre podatke, ali koji su se ticali 2 meseca pre onoga kad smo mi pričali. Da danas Srpska napredna stranka ne postoji. On u taj logor koji je napravio, koji treba da napravi državni udar, nije mogao skupiti više od 1000 narkodilera, navijača Crvene zvezde i ljudi bliski vlašću. On nema ni jednog studenta koji je student koga su doveli. U partiji koja ima toliko hiljada funkcionera, sigurno imate ljude koji imaju decu na državnim fakultetima. Njihova deca nisu bila u tom zoološkom vrtu koji još uvijek postoji tamo, ljudski zoološki vrt koji stoji u centru Beograda. Tako da organizacija njegova se potpuno raspala. On je za prošle nedelje najavio veliki miting u Beogradu koji nije održan. Najveći u istoriji Srbije. On je rekao da najveći u istoriji Srbije koji nije održan. I to je stvarno najveći miting u istoriji Evrope koji nikada nije održan. I to su ti danas stvari koje su bitne. Sad, kako dolazimo do medija? Gomila ljudi koji nisu koristila društvene mreže su masovno počeli koristiti društvene mreže. Naučili su stariji ljudi da koriste i da gledaju, ne znam, N1 i Novu na telefonima, pošto nemaju na televiziji ništa. Danas se desilo pretumbavanje posle privatizacije EON-a i danas su skinuti recimo N1 i Nova kao dve jedine nezavisne, odnosno Insider, treća televizija koja postoje, ali dalje naučili su ljudi. Ja gledam mog ujaka koji je 47. godište, rođen negde na Kordunu, on je naučio da koristi i da prati Twitter i društvene mreže koje su mu bitne. I on se ključivo informiše preko toga, on nije jedini u ovom društvu sad. Ali i dalje postoji, ti kažeš, raspalo se sve, ali postoji mehanizam po kojem nagovori nekoga da napadne dekanicu Nataliju Jovanović, da de facto nožem krene na ženu i to dan nakon što je Vučić preko medija dao nalog da se to dogodi. Pa to nije sporno. Izvini, molim te danas, to nije sporno. On ima taj deo kriminalni milje stoji uz njega. Možemo posle da pričamo o celoj kriminalizaciji ove vlasti koja je rečuvena u političkoj istoriji Evrope. Tako da taj jedan deo ešalon oko njega stoji, oni su spremni da se pobiju, oni su spremni taj 15. bili da naprave državni udar, da kada pukne taj top koji radi samo kada je tišina, a mi smo tada davali počast poginulim i ubijenim u Novom Sadu, samo tada to ima efekat,
tada su trebali napraviti državni udar. On ima taj uzak krug ljudi, ali to je premalo za ozbiljne rješavanja. Ako dođe na ulici se rešava. Aleksandra? Da, slažem se apsolutno sa Goranom i naravno da osim tih ljudi koji su tu iz tih nekih razloga lukrativnih, on ima i ljude naravno koji i dalje glasaju za njega, koji i dalje veruju, koji i dalje poštuju to što on radi, smatraju da je to odlična stvar i naravno da tu mediji imaju veliku ulogu. Oni na sve načine pokušavaju da relativizuju to nasilje. Oni kažu pa to je neka psihički obolela žena koja nema veze sa politikom. Izvinite, kako neka starija žena iz Niša zna ko je dekanica Filozofskog fakulteta u Nišu? Gde je ona mogla da vidi nju, gde je čula da je ta žena kriminalac? Vučić je, to si ispravno rekao, dan pre toga nju nazvao kriminalcem. Sutradan je neka žena napala na ulici. Tako da ta relativizacija jedna strašna tog nasilja koje generiše SNS, svedočimo o tome, ali čini mi se da sve veći broj ljudi zaista vidi šta se dešava. Kada je počela ta pobuna u Novom Sadu, ja sam recimo prvo bila dosta zabrinuta da li će se to proširiti van Novog Sada. Mi smo i zaista je u Beogradu prvo univerzitet bio taj koji je krenuo, pa onda građani i to je sve zaista nekako krenuo taj jedan talas koji zaista sada više ne može da se zaustavi. Po malim mestima u Srbiji vi imate proteste gde 90-ih nije bilo protesta, gde zaista 10 ljudi izađe na ulicu i protestuje, ali protestuje. Tako da, naravno, živimo u vremenu, Goran je to odlično rekao, kada postoje druge načini informisanja i zaista je lako da ljudi vide šta se dešava. Moram se vratiti na Goranovo prvo hapšenje koje je možda baš taj pokazatelj kako se ništa danas ne može sakriti. On je, naime, na tom prvom protestu u Novom Sadu je taj kriminalni režim Aleksandra Vučića ubacio nekakve huligane među protestante koji su počeli da demoliraju, naravno po naredbi, gradsku kuću u Novom Sadu. Policija nije ništa radila da to spreči i u tom momentu kada su se ti ljudi po naredbi povukli, policija je odjednom krenula da hapsi građane, obične građane koji su bili tu na protestu i koji su nemo posmatrali to šta Vučićevi ti kriminalci rade. Ta policija je vrlo interesantno obučena u civilu, sa kapuljačama, sa kačketima, u crnom, neki veoma ovako, kako bih rekla, momci atletske građe. I ti zaista kada tebi neko priđe, nemaš pojma da li te kidnapuju huligani ili te privodi policajac u civilu, budući da se oni na sve te propise koje inače imaju ne obaziru. I jednog od tih momaka koji je protestovao su krenuli da privode, on je počeo da se brani, ne znajući da li ga napada huligan ili o čemu se radi, i Goran mu je pritekao u pomoć i tako je Goran prvi put uhapšen. Srećom, to je direktno bilo u prenosu na televiziji. To je snimak koji postoji. Danas ne postoji osoba, pogotovo mlada, koja pored sebe nema telefon koji može sve da zabeleži. Vi ste videli one snimke možda kada su studenti pešačili po Srbiji, prvo od Beograda do Novog Sada, pa zatim i do Niša i do Kragujevca i sada opet do Beograda. Ljudi u malim mestima koji zaista pred njih iznose sve što imaju. Vučić pokušava i tu priču da prodaje, da je to nekakva revolucija bogatih, da je to nekakav rat bogatih protiv siromašnih. Međutim, vi vidite ljude koji žive u malim mestima, koji sve što imaju iznose pre te studente, koji u grupama po Facebooku sa žene organizuju, kad su sada bile period slava i proslava i Nove godine i Božića, ja sam u nekoliko tih grupa gde su žene odnosile kolače na fakultete koje su spremile za svoju porodicu za proslavu Božića ili Nove godine, tako da postoje načini da se danas ljudi
informišu. Mediji su u strašnoj jednoj propagandističkoj kampanji protiv studenata, protiv profesora, protiv građana, protiv opozicije, ali čini mi se da to ne može baš tako lako da prođe kao ranije. Htio sam pitati, znači, sada, mislim da smo dali dosta dobru sliku što se događa, kako funkcioniraju mediji, znači, ajmo reći, ja mislim da i tom šetnjom probijena blokada, jer jednostavno kad vidiš te studente koji se pojave u tom selu, te bake i dede koji im onda daju da sve što imaju da ih počaste, kao da su oni neki njihovi vojnici ili koji uvijek se ta neka vojska ispraćala, nego me zanima, rekao sam da ću se vratiti na ovu temu Rusi, pro-Evropa, znači kad smo mi surađivali svojevremeno, tad je nekako računalo se da ta neka europska opcija može doći do 20% birača u Srbiji. Vidimo da on pokušava raditi taj osnivanje nekog novog političkog pokreta, valjda i njemu jasno, znači pokret za narod i državu, njemu je jasno da je SNS gotov, ali da li postoji nekakva jasna politička alternativa i u kojem smjeru ona ide? Jer meni se čini da su ove brojke proevropske, nekakve opozicije, nakon utjecaja medija, Rusa i svega, jako pale, da u principu i dobar dio opozicije bi, da sad dođe na poziciju, bio proruski, recimo. Pa, opozicija ima sve probleme na svetu. Pre svega najčešće nerazumevanje politike, to je najveći problem. A druga stvar, oni pokušavaju se bave politikom, etablirane političke partije, kad pričamo o političkim partijama, mislim za one koje se nalaze u parlamentu. I pokušavaju da vode politiku na način koji je onako za mene neprihvatljiva. To je da čitaju neke istraživanja pa kao tu nešto pronalaze svoju politiku. Umesto svoju politiku nametnu građanima objašnjavajući svoju politiku. S druge strane imate političke organizacije koje su direktno finansirane od strane Ruske obavještajne službe. Neke su opozicione, neke su kvazi opozicione, neke su u vlasti sada i kako se prođu koji proces izbora, samo te potrošene partije postanu deo vlasti. Ima ih niz već do sada i neke sad trenutno najuticajnije se isto problematično finansiraju kao taj kreni, promeni, pokret i tako dalje. U svakom slučaju promenilo se i stvari su malo drugačije u korist Evropske unije. Mi smo imali stvarno jedan infantilnu politiku Evropske unije o tome da je ne interesuje ništa. Ja razumem spoljnu politiku, bavim se politikom ceo život, ali da mesto i najugroženiju kritičnu tačku na Balkanu, dakle su gluposti kretale dosta puta u bliskoj istoriji, da mora prosto da postoji posvećena pažnja prema tom regionu kao što je Srbija. I tu je bilo gomila gluposti. Vučić je bio stvarno desna ruka i neko koga je ekstremno podržavala Angela Merkel, zato što je obećao razrešenje pitanja Kosova i postoje faktor stabilnosti kao Slobodan Milošević u prvim fazama raspada Jugoslavije. I niko više nije brinuo o tome, znali su da neka ekonomska dešavanja se dešavaju u Srbiji, znali su da neke kompanije dolaze strane u Srbiju i to je bilo sasvim ok. Dok na kraju nije postalo ok i to je današnji trenutak. Sad kad pričamo o samim studentima i organizacijama, vi imate i tu, to nije homogena masa, to su razni klinci koji imaju razne svetonazore, i tu je negde Novosadski univerzitet puno levlji, puno proevropejski nego neki drugi univerziteti, što se ja naročito ponosim time. Pa je tako, recimo, ovo što je Nana pomenula, danas su na poziv Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, oni krenuli iz Novog Sada biciklima do Strasbura da razgovaraju sa političarima tamo. Što je opet dokaz da spasenje građana Srbije ne gledamo ka Rusiji, nego gledamo ka Evropskoj uniji čiji smo deo. Na kraju naša ekonomija u našoj trgovinskoj razmeni, ako ubacimo i CEFTA-u koja je deo evropskog projekta, to je gotovo negde oko 75% ili 80% spoljne trgovine i unutrašnje trgovine se dešava sa Evropskom unijom i mi smo deo Evropske unije. Mi smo integrisani u domenu poljoprivrede, u domenu pravde, ljudskih prava i tako dalje. Ali kako Evropska unija ima probleme? Nema ona problema samo sa Srbijom, ima problem s Mađarskom. Ima problem s nekim drugim članicama s kojima mora da izađe na kraj u ovom trenutku koji je vrlo spoljno politički komplikovan. Tako da je u ovom trenutku u zadnja 2 meseca retorika evropskih političara dramatično promenjena u odnosu na stanje u Srbiji i Vučića. To je naravno pre svega došlo od liberalnih i levih političara u Evropskoj uniji, od hrvatskih i slovenačkih predstavnika u Evropskoj uniji koji su ogromnu sjajnu stvar napravili za sve građane Srbije svojim nastupima u Evropskom parlamentu i svojim izjavama.
Piculo radi vrhunski posao u korist građana Srbije, tako da se ta stvar menja. Ja mislim da bi se stvar promenula 7 dana kad bi pustili slobodan RTS, vi bi imali 85% ljudi koji su a priori za Europsku uniju. Tako da pitanje je samo medijskog trovanja od strane tog sistema medija koji kontroliše Aleksandar Vučić, slobode medija, a druge strane studenti i građanstvo shvata gde izlazi iz ovog problema. Ako ja mogu sad tu samo nešto dodati, pa Aleksandra ti nastavi pa ćemo i čuti Gorana. Mi smo imali prije tjedan dana, prije 2 tjedna, de facto prije 2 nedelje, smo imali dvojicu naših analitičara, bivših političara, znači Tadića i Akrapa, koji su rekli da se ovo jedino može riješiti na 2 načina u Srbiji. I to je druga najgledanija epizoda. Znači sve što se tiče nekako Srbije, Trumpa se gleda tu. Trump je isto pomjerio Evropu u jednom smjeru. Da se može riješiti institucionalno ili van institucionalno. Ono što si ti rekao malo, samo ono, ti si rekao egzekucija, htio si reći izrušenje. Nisi htio doslovce reći, ja se nadam, da moramo se ograditi, ali znači imamo van institucionalni ili institucionalni sistem. Ono što mene zanima, ako se ide u institucionalno rješenje, zar ne postoje one preporuke kako provesti poštene izbore, jer izbori se nemoguće provesti u ovim okolnostima da budu pošteni. Postoje preporuke europskih institucija. Što se treba promijeniti? Među ostalim i taj pristup RTS-a za vrijeme kampanje. Ne? Da, postoji čitav niz preporuka i OEBS-a i različitih posmatračkih misija evropskih i drugih i svima je jasno da Vučić apsolutno nikada na to neće pristati. Od funkcionerske kampanje do onog uvoženja birača kom su građani Srbije svedočili na nekoliko prethodnih izbora, gde su birači mahom iz Republike Srpske, ali i Crne Gore i tako dalje, bukvalno dovoženi da glasaju ne samo na parlamentarnim, nego na lokalnim i pokrajinskim izborima. Pa u krajnjem imate nedavno uhapšenog ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Nenada Nešića, koji glasa na lokalnim izborima u Novom Sadu, na pokrajinskim izborima i na republičkim izborima, što je direktno protiv zakona Republike Srbije, jer neko samo zbog toga što ima državljanstvo Republike Srbije nema pravo da glasa na lokalnim i pokrajinskim izborima i tako dalje. Tako da je jasno da Vučić nikada neće pristati na nekakve poštene izbore. Studentski protesti su specifični u tome, meni se čini kao iz teorije politike, protesti bi trebalo, bar je tako su nas uvek učili, da vode delegitimizaciji vlasti i legitimizaciji nekakve alternative vlasti. Međutim, ovde nije došlo do toga. Dakle, studenti jesu delegitimizovali vlast, ali nisu legitimizovali opoziciju. I oni sasvim jasno govore da oni nisu politički, da njih to ne interesuje. U krajnjem, vi imate situaciju da su oni doveli do toga, da su protesti doveli do toga da je pala vlada, da je gradonačelnik Novog Sada podneo ostavku i oni kažu to nas baš briga, mi ne želimo da se menjaju ličnosti na političkoj sceni, mi želimo da se menja sistem. I to je recimo moment kada opozicija treba da postane partner studentima, jer je jasno da sa ovom vlasti sistem se nikada neće promeniti. Vučić će tu pokušati nekoliko trikova, on će tu Srpsku naprednu stranku baciti niz vodu, trepnuti neće, zamenit će tim svojim narodnim pokretom za narod i državu, kako li se već zove, ali to je sve maska koju, ja sam uverena, niko neće kupiti i da će zaista i studenti i građani prozreti to. Sada imamo jedan novi moment, to je organizacija tih zborova građanskih po mesnim zajednicama. Ja ne znam da li vi i dalje imate mesne zajednice u Hrvatskoj. To je isto nešto što su studenti tražili, treba videti kako će to funkcionisati. Moje lično mišljenje, mislim, ja i nisam aktivna političarka, te nemam obavezu da govorim u nečije ime. Ja zaista mislim da mora doći do nekakve vrste dogovora između studenata i opozicije. Mogu oni govoriti da su svi isti koliko god hoće, ali činjenica je da nisu. Činjenica je da nije zbog korupcije opozicije nasrešnica ubila 16 ljudi. Činjenica je da ih ne gazi opozicija kolima, da ne kuškaju opozicioni
lideri svoje pristalice na njih, da ne pokušavaju da izazovu nasilje i da uostalom oko ove stvari sa tim zvučnim ili vazdušnim topom koji je korišćen protiv mirnih protesta u Beogradu, se videlo zbog čega nam opozicija treba, zbog čega je važna parlamentarna opozicija, zbog čega je važno da postoji i zbog čega neke stvari moraju ići kroz institucije. U Novom Sadu možda više nego ikada. Novi Sad je mesto gde se sve desilo. Goran zna i on i ja smo 2020. bili protiv tog čuvenog bojkota lokalnih parlamenta, zato što kada nemate opoziciju u institucijama, vi zaista ne možete mnogo da uradite osim nekakvom masovnom revolucijom, koju isto tako studenti kažu da ne žele. Oni kažu da njih ne interesuje ko je na vlasti. A mislim da je i tekako važno ko je na vlasti, jer od toga ko je na vlasti zavisi da li ćemo imati institucije koje rade ili ne. A onda jeste li u nekakvoj pad poziciji, Gorane? Koje su opcije? Znači on nema stranku, radi pokret, delegitimizirani je, kako je rekla Aleksandra, ali niko se ne nudi da preuzme tu vlast. Zar nije to malo apsurdna situacija? Što se jedino Rusi nude, ne? Pa mi smo, ovo što smo mi napravili političku organizaciju Solidarnost, koja je leva politička partija, pre 2,5 meseca negde predložili kako bi mogli da vidimo izlaz iz ove krize. Taj izlaz iz krize jeste ono što je dobra stvar koja se desila u ovom društvu. Konačno, posle 10 godina, najveću vrednost u ovom društvu nema crkva i vojska, po svakom istraživanju pre toga imala, nego ima univerzitet danas. I mi smo predložili da iz reda univerziteta se pojave ljudi koji mogu biti prvo pregovarači. Šta god mi mislili o tome, ovo je ipak politička igra. Svaki studentski zahtev je isključivo politički. Kada tražite da dobijete bolju hranu u menzi je politički zahtev, nije bilo kakav zahtev. Tako da bežanje od politike je dosta naivno i okej, to njima pripada. Ali naša ideja je bila da se iz univerziteta, a postoje takvi ljudi, izađe jedan spisak ljudi koji će imati svog pregovarača, koji će prvo sesti sa opozicijom, za sto zatražiti tih 80 mandata od opozicije, da u njihovo ime se pregovara i otići pred Aleksandra Vučića i tražiti pripremu izbora vlade koja će biti, mi imamo maksimalističke zahteve, a to znači da njih nema, to naravno nije prihvatljivo, ali da prosto ima kapacitet da pregovara i da nakon toga se pripreme izbori. Rešenje je isključivo u izborima. Ovo što ona kaže, mi od Vučića nikad nećemo dobiti poštene izbore, ali jedan deo stvari, kao što ste vi pomenuli, OEBS je usaglasio i sa opozicijom i sa vlašću tih 25 tačaka koje vlast nije implementirala. Da insistiramo na tome i da insistiramo na lex specialisu za REM, radiodifuznoj agenciji, tako da se sklone ove televizije i da prosto imamo jedan informativni program koji će biti kao HRT 1, 2, 3, 4, to je RTS 1, 2, 3, 4, pa ćemo više gledati kulturu i ići ćemo neke izbore koji su pristojni. To je jedan institucionalni put. I ja mislim da smo sve bliže toga. Evo imamo već zahtev Niškog univerziteta da se priča konačno o prelaznoj vladi. Novosadski je spreman odavno za tako nešto. Čeka se još potvrda Beogradskog i onda bi to započelo procese koji bi trebali da dovedu neke ljude koji nisu direktno involvirani u političke partije, ali su vrlo politički aktivni u ovom trenutku. Tu ima gomila divnih profesora, rektora univerziteta, bivših rektora univerziteta koji imaju kapacitet da stave to na jedno mesto i da uđemo u tu vladu. Ne postoji po ustavu prelazna vlada, postoji vlada i postoji tehnička vlada. Tehnička vlada je ona vlada kada vlada podnese ostavku i koja ustavom radi svoje poslove ustavom propisane. I ta vlada ne može traje predugo. Ta vlada može traje 2 dana, da se usvoje set zakona koji je bitan i da se pripremaju neki slobodni izbori. A nakon toga, to je rešenje, političko rešenje. Van institucionalno rešenje je dosta komplikovano. Ono može da eskalira u nasilje i on je sad spreman, pošto on negde naslučuje da je tenzija nešto pala, a ona de facto nije pala. I kad mi pričamo o protestima, mi imamo svaki dan na hiljade i hiljade protesta u Srbiji, gde su desetine hiljada ljudi po ulicama. Taj recimo 15. to 300.000 ljudi, ja sam neko ko je
bio na gomili fudbalskih utakmica 90. godina i znam kako izgleda pun Maksimira i pun Jugoslovenske narodne armije, stadion i tako dalje. Nikada u svom životu nisam izašao na Slaviju i nisam mogao, na Terazije, nisam mogao ni leva i desno. To prosto nije moglo proceniti. Ta količina ljudi je nenormalno bila izbrojati kao i Novom Sadu 1. februara. Tako da tenzije ne padaju. Mi smo uspjeli da dobijemo bitku sa međunarodnom zajednicom, da on postane neko ko je Orban u međunarodnoj zajednici. Strašno je važno njega povezivati za evropske medije sa Orbanom, jer oni znaju šta je Orban, a do sada nisu znali šta je Aleksandar Vučić. I tu smo bitku konačno dobili. Sad ostaje bitka ova, a to je da pokušamo da nađemo tehnički način da neko ko ima kapacitet, šire društvene zajednice sedne s njimi i pregovara oko uslova izbora i izbora nove vlade. I tu je važno naglasiti samo oni koji su protiv te prelazne vlade kažu da je to koalicija nekakva sa Vučićem. Naprotiv, apsolutno se ne radi o tome. Radi se o tome da se mora naći rešenje za ovo, a koje nije krvoproliće, koje nije da se stvarno ljudi biju po ulicama. I nije tačno da Vučić je u početku, meni se čini, očekivao da će ta energija opasti, da će kao i svi protesti do sada to nekako trajati pa prestati. Vi se, vaši gledaoci možda sećaju onih protesta, 1 od 5 miliona, kad je bila Srbija protiv nasilja. To su sve protesti koji su zaista trajali neko vreme, bili su prilično masovni, i onda se nije desilo ništa. Ja mislim da je Vučić očekivao da se to i ovaj put desi, međutim sada ono što je drugačije u odnosu na sve druge proteste je što je sada očigledno da su građani prestali da se plaše. I to je, mi smo ranije, kada smo pričali o nekim istraživanjima javnog mnjenja, stvarno čuli da kada onog momenta kada strah za bližnje postane jači od straha od vlasti, da će onda ljudi početi da se bune, i to se upravo sada i desilo. Vi imate sada situaciju u Novom Sadu, ja ne znam da li je tako i drugde, nisam videla po medijima, da Vučić bukvalno i njegova strana, oni ne mogu štand da iznesu više na ulicu. Njih dođu građani, maltretiraju ih, tamo zvižde, oteraju ih. Gradonačelnika Novog Sada, ovog novoizabranog, su oterali i prekinuli su stranački sastanak koji su oni imali u prostorijama nekakve mesne zajednice i tako. Tako da zaista se stvari menjaju, ali mora se naći način da se iz toga izađe i tu je ključna uloga. Meni se čini kao da su studenti zaista 80% posla uradili. Oni su probudili ljude koji do sada su bili u nekakvom ili strahu ili nezainteresovani, ali da ovih 20% koje su preostali, koji su jednako važni, sada treba da završe zapravo celu stvar. O tome ćemo možda u ovom malo drugom dijelu koji će biti nešto opušteniji, gdje će vas i gledatelji upoznati. To je taj dio koji se emitira na YouTube-u. Sad smo pred kraju ovog dijela koji ide na lokalne televizije, a cijeli ovaj tekst se može pročitati na 4 regionalna portala, 4 regionalne novine u Hrvatskoj, znači Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije i Zadarski list, zajedno sa portalom Pogled.hr. Pa ćemo nastaviti odmah čim u tom opuštenijoj malo atmosferi. Imam par detalja koje želim još čuti od vas. Samo moram reći, pozvat naš naravno gledatelje, pa i u Hrvatskoj i one koji nas budu gledali u regiji, da se pretplate na naš YouTube kanal, pa će moći gledati taj drugi dio. Pustit ćemo vam QR kod da se pretplatite, da samo taj gumb besplatno pritisnete, skenirajte taj QR kod koji vidite na ekranu i možete onda gledati i sve prethodne epizode. Evo, ponavljam, najgledanija je bila i ta prva epizoda o prosvjedima u Srbiji. Vjerujem da će ova biti jednako gledana, a mi se opet gledamo sljedeću subotu, kao i do sad, svake subote u 10 sati, u međuvremenu na YouTube-u. Do gledanja. Sad ćemo malo pričati prvo o tome tko su naši gosti, a više njima doznajte na našem blogu, tako da skenirate QR kod koji vidite na ekranu. Ako želite čitati ovaj Pogled.hr, na lijevoj strani vam isto cijelo vrijeme kod, pa možete pročitati podcast ako ga ne želite gledati.
Aleksandra, ajde malo ti o sebi. Znači, ti si stara ligašica, što to znači? Da, ja sam, mada više nisam uopšte u politici, ja od 2020. godine sam izašla iz te stranačke politike, iz politike, jer kaže čovjek ne može uopšte da izađe, Goran možda može isto da potvrdi, da se složi sa mnom. Ja sam u politiku ušla sa 17 godina, upravo u vreme kada su bili ti protesti protiv Miloševića, zato što sam želela i tada nešto da doprinesem tome da se u Srbiji drugačije živi. Inače sam iz porodice koja je uvek bila protiv rata, protiv bilo kakve vrste nacionalizma i koja je bila za autonomiju Vojvodine i to je Liga socijaldemokrata Vojvodine je tada bila moj izbor. Nakon 13 godina u toj stranci sam je napustila, prešla u Demokratsku stranku koju sam zaista tada videla kao jedinu stranku koja može da se suprotstavi režimu Aleksandra Vučića, za koga je od početka bilo jasno šta je i ko je. I u tom nekom smislu su dosta bili zabrinjavajući oni glasovi, takozvani tada beli listići, ali i drugi koji su govorili pa treba videti, treba dati šansu Vučiću, ovi su pokazali šta mogu, hajde njega da vidimo. Videli smo ga, vrlo smo dobro znali šta ćemo videti i ono što smo videli i što i dalje gledamo je prilično strašno. Ja sam 2020. napustila potpuno politiku sa grupom ljudi iz regiona sa kojima slično mislim. Sam osnovala Regionalnu akademiju za razvoj demokratije, to je jedna nevladina organizacija koja deluje u celom regionu Zapadnog Balkana i Hrvatskoj i Sloveniji, koju zaista vidimo na neki način kao deo tog prostora, makar kada su u pitanju problemi sa kojima se susrećemo. I od tada se bavim time i radim na univerzitetu u Gracu i jednom univerzitetu u Novom Sadu kao postdoktorska istraživačica. A što je to bilo sa Vojom Šešeljom, kao ti si se kao ligašica ozbiljno s njim kačila? Da, to nije kao ligašica, to je bilo kada je on osuđen u Hagu na 10 godina zatvora. Naime, zakon u Skupštini Srbije zakon u Srbiji je takav da mandat u Skupštini gubi onaj koji je osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 godina. Koliko ja znam, 10 godina je duže od 6 godina. I ja sam u Skupštini Srbije postavila pitanje kao poslanica Demokratske stranke kada će njemu biti oduzet mandat, što je izazvalo salvu uvreda, pretnji i fizičkih napada na mene od strane njega, njegovih poslanika, od strane naprednjaka koji su u tom momentu vodili Skupštinu, budući da je predsjednica Skupštine bila Maja Gojković, a predsjednik administrativnog odbora koji o tim stvarima odlučuje Aleksandar Martinović, oboje vrlo bliski saradnici Vojislava Šešelja, svojevremeno, a sada, ja bih rekla, njegovi obožavatelji, jer ja zaista Vojislava Šešelja vidim kao duhovnog oca i ove vlasti i ove crkve, i kulminiralo je objavljivanjem knjige o meni, koja se zove, naravno, Ustaška kurva Aleksandra Jerkov, jer kako drugačije uvrediti bilo koga u Srbiji osim tako. Tako da imamo tri predmeta koja su trenutno u proceduri. U proceduri su već 7 godina. Očigledno je da on ima zaštitu i režima i samim tim i sudske i svakakve druge vlasti. U jednom predmetu koji je završen pre 3,5 godine, verovali ili ne, sud ne može da pronađe ni njega ni njegovog advokata da mu dostavi presudu. Tako da je situacija takva. On je čovek koji se opire svim zakonima Republike Srbije. Setite se kada je dolazio hrvatski premijer kako je palio zastavu Hrvatske usred Skupštine i tako dalje. Tako da je trenutno takva situacija u Srbiji. Ali
bez problema ga mogu naći u redakciji Insidera, Informera, pardon, ne Insidera, ni Informera. Dakle, ako sud ne može mu uručiti presudu, samo neka odu do Informera, tamo kampira, koliko sam shvatio. Pa mogu ga naći bilo gde, i on, ali i drugi osuđeni ratni zločinci su itekako veoma rado viđeni gosti na svim nacionalnim medijima, gde učestvuju u emisijama koje se bave ili ratnim zločinima koje su počinili, ili čak Šešelj je recimo učestvovao i u jednom reality programu, na drugoj televiziji učestvovao tako što je delio savete o zdravoj ishrani, tako da su oni veoma, prema urednicima medija u Srbiji, zabavni gosti, kako mi je jednom prilikom rečeno, i ljudi vole da ih gledaju, pa zašto da ne. Ratni zločinci, zabavni gosti, ok. Gorane, ja možda uistinu pocijenjujem to razdoblje, ali ti si u trenutku kad si bio gradonačelnik, što bi mi rekli, predsjednik općine u Inđiji, zar nisi imao tu regionalnu turneju? To si bio ti kad si radio, kad ste napravili sve te projekte, kad Inđija bila jedna od najnaprednijih općina za strane investicije u Srbiji, zar ne i u Vojvodini? To je bilo u prošlom životu. Da, pa radili smo gomilu stvari tada, tako da je bilo interesantno i bilo je dobro i ja sam došao s 26 godina na mjesto predsjednika opštine. U trenutku smo imali 15.000 ljudi na birovu. I budžet je bio 400.000 nemačkih maraka, a kada sam otišao bio je 25 miliona evra. Tako da, i stopa nezaposlenosti je 3%. Tako da, bilo je interesantno, to je jedno uzbudljivo vreme, ali to je bio prošli život. Ja sam inače bio član Građanskog saveza 1994. godine, to je partija koja je nastala od partije Ante Markovića i sve do kraja, dok se nije partija ugasila, sam bio član Građanskog saveza i potpredsednik, a negde 2006. posle one antiustavne kampanje koja je devastirala lokalne samouprave i autonomnu pokrajinu Vojvodinu u kojoj sam učestvovao, sam imao odluku da li ću se bavim dalje politikom. Ako se baviš politikom, onda moraš biti u nekoj partiji, tako sam završio u Demokratskoj stranci gde sam negde u nekom trenutku, posle 12 godina bio potpredsednik, a napustio sam Demokratsku stranku pre godinu i po dana iz jednog prirodnog razloga. Naš zajednički skup ideološki je postao prazan skup. I to sam negde napisao pismo predsedniku partije, nisam hteo da to tablidi dobiju, jer bi ja bio onda zvezda tablida, najlakše je mrtvaca šutirati i to gotovo niko nije znao dok nisam uhapšen, pa je onda u nekoj emisiji profesor Lutovac gostovao, novinar ga je pitao, pa kao ješće vaš član, onda on prvi put rekao da nisam član. Tako da je prvo moje pitanje kad sam izašao iz pritvora bili da li će se politički angažovati, ja sam rekao da, baš u ovoj televiziji gde sedim danas, to nije Informer nego Insider, i onda smo započeli izgradnju jedne političke organizacije koja je socijaldemokratska organizacija, kakva ne postoji u Srbiji, nažalost, sa ljudima koji su bili u politici, ljudima koji nisu bili u politici i zovemo se Solidarnost. Mi smo jedina nacionalna partija koja ima sedište u Novom Sadu, da pokušamo promenimo malo te modele ponašanja na srpskoj političkoj sceni, iako imamo fenomenalne organizacije u Novom Pazaru, Kragujevcu, Pirotu i tako dalje, ali nam je sedište u Novom Sadu, tako da tu smo gde jesmo, a inače sa Šešeljem smo svi mi u Vojvodini imali problema. Moja majka je bila svedok u tribunalu protiv Šešelja, tako da mi Šešelja dobro znamo i znali smo šta možemo očekivati od Aleksandra Vučića, kao što danas možemo znati šta možemo očekivati od ovog bivšeg potpredsednika koji sada glumi opoziciju. Kako se zove Ana, pomozi mi, molim te. Šarović, da. Stalno izađe neki slobodni radikal koji glumi opoziciju, pa u nekom trenutku prepoznaju ga građani Srbije. Koji je napustio Šešelja zato što nije bio dovoljno radikalan. Pa između ostalog. Da, i zato što je svom sinu, a ne njemu, prepustio upravljanje strankom. Dakle, a odjednom se napravio na opozicionog heroja. Dobro, ali Gorane, ima ipak neke stvari koje nas je Vučić sve iznenadio. Mislim, ja ne mogu vjerovati da imam onu famozan slučaj Ivanjica, pa da ga ispriča za ove naše gledatelje u Hrvatskoj, jer ja mislim da Hrvati ne mogu vjerovati da država vodi najveću plantažu marihuane u ovom dijelu Europe. Nekad se to pričalo o Albaniji, albanskoj mafiji, ali onda je Srbija ima glavnu državnu plantažu marihuane i nikome se ništa ne događa. Da ispričaj ljudima što se dogodilo.
To što je smešno Hrvatima, to je smešno i Srbima kad uhapsite ministre za 400.000 € Ovde bi to bilo kao otišao na doručak pa potrošio pare. U svakom slučaju, nivo korupcije i povezanost Srpske radikalne stranke, mi ne pričamo o Srpskoj naprednoj stranci, to je Srpska radikalna stranka, i od svog osnivanja 90. godina i Šešelja koji je iz Zeničke kaznione prebačen da bude neki službenik ovde po Srbiji, i paravojnih formacija koje su bile kriminalne i koje su operisale na teritoriji Slavonije, Baranje, Istočne Bosne i tako dalje. Oni su od prvog svog trenutka povezani što sa državnim službama, a što sa narkokartelima i kriminalcima ozbiljnim. I to nije prvi put. Vi imate kriminalce koji su još slučaj Barbarić u Zemunu kada su izbacili čovek otišao godišnji odmor, zato što je inače Beograđanin, Zemunac, koji je otišao godišnji odmor i oni su mu uzeli stan, zato što je, Bože moj, Hrvat. Tako da ta nit postoji dugo i narkokarteli su vezani, ali nikad nisu bilo eksplicitno, zato što čak i Milošević nije bio dovoljno lud da pusti Šešelju i radikalima bilo kakvu vlast sem u zemlju. On je imao prilike to da uradi, ali nikad to nije hteo da uradi. Onda su građani Srbije ingeniozno došli na odluku da povere radikalima vlast, i to je urodilo plodom tako što ministar unutrašnjih poslova, ali vojni već, to je recimo Vulin, u kojem službenom autu nađu 800 grama heroina. On dođe čovjek na mađarsku granicu i pas koji traži drogu počne da laje na ministra Republike Srbije, zato što čovjek ima na sebi drogu. Ima situaciju koja se sad desila pre par meseci u Novom Sadu, da premijer tadašnji i bivši gradonačelnik postavi direktora najvažnijeg preduzeća, to je transportno preduzeće gradsko, u kome Europol nađe 800.000 € i pola kilograma kokaina u kući i uhapsi ga. Ne država Srbija, nego Europol zajedno s DEA-om. Imate situaciju da oni svuda oko sebe imaju narkokartele, da u svakom gradu i opštini, opština i predsednik opštine nije vlast, nego neki narkokartel i neki narkobos, a kulminacija jeste Jovanjica. Ja, pošto dolazim iz poljoprivrede, i oni su sebi dozvolili da naprave proizvodnju skanka i marihuane tik uz autoput Beograd-Novi Sad, gde dnevno prođe 40.000 vozila, i svaki staklenik mora da ima režim svetla. Osim ako taj staklenik ne proizvodi veštačku marihuanu, da bi izazvao stres kod biljaka. Svaka biljka, kada imate u stakleniku paradajz i papriku, rajčicu i papriku, morate da imate režim svetla koji mora biti optimalan da je biljka funkcionisala. Nije nikako predugačak, ni prekratak, ali ne nikako da celu noć gori svetlo. Taj staklenik je pored autoputa 24 sata gorelo svetlo u njemu, i gde je državna bezbednost pod kontrolom Vulina, na koga je pas lajao, i to je taj kome su našli sve to u kolima, i organizovao proizvodnju marihuane ogromnim količinama uz podršku državne bezbednosti. Tako da su to sve onako Monty Pythonovske scene, ali nažalost mi živimo to. Da, ali što se dogodio? Koji se apsurd dogodio? Koji se apsurd dogodio da su dva policajca koji su u borbi protiv droge de facto tu farmu prijavili vlastitoj ekipi? Pa policajci su pratili ogromnu količinu koja se našla na tržištu i kao svaki policajci koji rade svoj posao tražili su, nisu im bitni sitni dileri nego onaj koji je veliki uvoznik. Tako, ili proizvođač. I nabasali su tamo gde su im ljudi pokazali legitimacije državne bezbednosti. Međutim, oni su krenuli da sprovode taj postupak, a legitimacija državne bezbednosti, inače i dan pred ubistvo ili posle ubistva Zorana Đinđića su imali ubice Zorana Đinđića, tako da kogod u Srbiji ima legitimaciju državne bezbednosti je vjerojatno najsumnjivija osoba koja se u tom trenutku nalazi u tom prostoru. Tako da se desilo to da je tu izbila afera, da su ti policajci suspendovani koji su radili svoj posao, a da od procesa nema ništa. Ja sam imao tu privilegiju da budem u tom zatvoru u Novosadskom čuvenom Klisi, gde su novosađani se inače samo hapse u ovim demonstracijama. Projali smo pre neki dan, mislim da imamo 400 i nešto, 45 dana je bilo pre neki dan zatvora koji novosadski aktivisti i političari imaju, i tamo ste naravno u sobi sa drugim delima, tamo su prostoriji gde su ubice, kriminalci, narkodileri i tako dalje. Ja sam imao cimera koji je recimo za pola kilograma marihuane
dobio 7 godina zatvora, a ovaj za nekoliko stotina tona nije dobio ništa, da se pojavlja na državnim televizijama i propagira kako je to zdravo i kako to treba da se koristi. Tako je to apsurd jedne Srbije koja je direktno povezana sa narkokartelima i vi imate drugu stvar, imate bivšeg premijera i gradonačelnika, to ti je ovaj nesretnik iz Novog Sada, Vučević, koji na dan grada, kada pozivate društvenu političku zajednicu, popove, kulturno-umetnička društva, FK Vojvodinu i tako dalje, umetnike, on prima glavnog narkokartela, izvesnog snajpera i imate desetine slika sa tim. Taj tip je na kraju pobegao sa nanogicom i završio 15 godina u Španiji na zatvoru. Imate drugog njegovog konkurenta koji radi izbore u Novom Sadu za SNS i za istu tu vlast. Tako da narkokarteli su vrlo involvirani u politiku i ovo društvo kao nikad i nigde. Ja mislim da Medellin je bio pošteniji što se tiče političara nego ova današnja vlast u Srbiji. Aleksandra, a kako to izgleda u medijima? Znači, ljudi ovdje kod nas isto nemaju, znači, često se kaže, pregovorim kod nas, neko mediji su uvijek nekako se mjeri prema nekim zapadnim standardima, pa može još bolje, pa ne znam, opet imati utjeca na javni servis, ali kako to izgleda kod vas? Imam dojam da nitko ne može shvatiti kako izgleda recimo kampanja kod vas kad se Vučić pojavljuje svaku večer na jednoj televiziji i priča po sat vremena. I sad je bio svaku večer na televiziji, zar ne? Da, kamo sreće da je svako večer. Mislim, to bi bilo idealno, se pojavljuje nekoliko puta dnevno na svim televizijama i priča, i to je jedna strašna kampanja trovanja građana koja počinje od toga kako u Evropi vlada glad. Ne znam, bio je onaj tekst koji su svi šerovali po društvenim mrežama, kako u Nemačkoj su prazni rafovi, ljudi biraju da li će kupiti lekove ili će platiti grejanje, da li će moći da prežive i tako dalje, kako se masovno naši ljudi koji su otišli na zapad vraćaju zato što ovdje prepoznaju bolji život, do te satanizacije užasne svih koji se usude da govore protiv režima, koja naravno kulminira tim nasiljem. I kao što je Goran rekao da se hapse samo Novosađani, još jedna interesantna stvar, prebijaju i napadaju isključivo žene. Dve studentkinje koje su udarene kolima, da budu zbiljnije povređene, obe su devojke. Devojka koja su batinaši iz Srpske napredne stranke slomili vilicu, isto je žena. Dekanica Filozofskog fakulteta u Nišu, žena. Tako da dosta to govori i o, neću da kažem mentalitetu, ali dosta govori o razmišljanjima onih koji tako nešto rade. Tako da su mediji zaista tragični. Vi imate situaciju da ove policajce o kojima je Goran govorio, koji su otkrili Jovanjicu, i dalje proganja sistem. Oni su zaista žrtve progona. Imate dosta nezapaženo, pre sad nekoliko godina još je Nebojša Stefanović, kog se retko sećamo, a trebalo bi češće da ga se sećamo zbog svega što se desilo i svih afera koje su bile vezane za njega, kada je njemu Zvezdan Jovanović, koji je ubica, koji je pucao na Zorana Đinđića, pisao pismo, javno, otvoreno preteće pismo iz zatvora, zato što se neki policajac u Bačkoj Palanci, koji inače nagrađivan za najveću količinu zaplene droge nekoliko puta i tako dalje, usudio da njegovom sinu, koji je pripucao negde bez dozvole, da ga privede pravdi. Tada je Zvezdan Jovanović upotrebio reči veži svoje kerove. Dakle, osuđeni ubica premijera preti ministru policije iz zatvora, i ministar policije tadašnji postupa po njegovim naređenjima i zaista je taj policajac koji je Zvezdan Jovanovića sina tamo priveo, zaista je i on suspendovan i on je snosio posljedice. Tako da su to sve stvari sa kojima mi živimo. Mediji su oni mainstream mediji, kako ih nazivamo, uz nekoliko izuzetaka, u vrlo lošoj situaciji, kako finansijskoj, tako i kada je u pitanju mogućnost da ih neko vidi, čuje, pročita i tako dalje. Jedna istraživačka novinarska kuća je objavila strašan tekst sa transkriptima razgovora
različitih kriminalaca sa tadašnjim gradonačelnikom Novog Sada, sadašnjim i bivšim premijerom, gde mi vidimo da njemu narkokarteli prete, da su oni ti koji postavljaju direktore policije i gradonačelnike i to je zapravo nešto što, eto, nije mnogo ljudi videlo. Ako se ne varam, Nebojša Stefanović je bio prvi ministar za kojeg se dokazalo da ima lažni doktorat. To je isto velika moda u Srbiji, da imaš lažne doktorate, ne? Jeste, zašto biti neki običan građanin kad možeš biti doktor nauka. To naprednjaci i radikali generalno puno vole i to je nešto čemu rado pribegavaju. Znači, nemaš osnovnu školu, ali imaš doktorat, ok. Na kraju smo, još jedne špice, puno vam hvala na vašem vremenu, znam morate ići dalje. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i komentirajte, pišite što vas zanima, s kojim temama da idemo dalje, koje ponoviti ili koje nove aktivirati. Gledamo se ponovo u subotu u 10 sati.